Kauban ako si Maki. Oh, mo ni si Maki, guys. Nagkukas po, guys. Oh. Ito ang sundog nun, guys. Nag-trending. Katong bata ba? Kiat kayo. Kung isuod silang rip. So, tanawon tong suod sa mong rip po, guys, ha. So, isa, guys. So, mao din na mong rip, guys. Oh, tanong sa tong brand. Oh, pareha may grip, guys. Panasonic. Oh, Panasonic. Wow! Itong nagling babaw. Dako kayo mong rip, guys. Bihan na to, guys. Gahi pod. Tiyarang. Oh, moro din iso sa mong rip, guys. Oh, tara. Baunanan. So, na isda. Uy, ito ice cream. Wow! Uy, ice cold drink. Ulo, Jollibee. Uy, Bear Brand. Maligya din guys, kay wadyo ilaing kwarta. So, wala na po tas ubos, guys. Oh, si Maki magkablay, guys, ha. Di ka daw. Baunanan. Kaya suda nito, pipan. Itlog. Nakatagang pagkaon, guys. Tubig, oh. Best, tanduway. Mo'y makalupig. Wow! Ordo na, guys. Manam, nagkabig sa Maki, guys. Mo ni Maki, guys. Shout out. Dito sa mga Panasonic, guys. Ngarip. Subay, guys. Marto. Hi. Thank you. Glad this.